Mamu. Abu siga mamu. Muso kele min donaka a placé. Eh. Doa de barka de mi fede. Hein? Doa de barka de mi fede. Hein? Eh, mamu jugu te lafia. Mogo ni tugura mamu ko ka jugu ya minete ama fenkila. Il te lafia foka dien wuli. Barka de ni doa de. Muso nyuma ni doa fona ni ma muso nyuma. Muso kani ka dubla sa. Hein? Kana mogo nyena. Kana mogo nyena ka wolo mogo nyena ka klatuni ka teme mogo la. Ko okuma te ba. Est-ce que okan ka foere? Hein? Mamu ye barka deni ani doa deni. Mi fede. Mamu nyo di. Ajara mogo mi amaja mogo mi aba klela. Et puis kana koro danyogoma. Imaya. Hein? Ani aka génération erete. Mamu na aka génération erete. Mamu na aka génération te tuguni. Fois akoro ka génération. Ay doke mamu ka promosiona. Au ka doke mamu ka promosiona enino. Imaya. Aya ka promotion ke. Parce que au be mamu toko bo au da kono jinye dunko du mo ba nyini ka mamu toni. Imaya nanga ma deni duwa jabu. Ha? Mamu ini nyogona chama. Eni nyogona chama. Parce que alni comme do yere ko tinton ko ite fin ko ato borankono kite jeli. Mogo chama ni bi ni no malla munu be don lida o te jeli. Salfa kita bala jeneba seki bala me ubuku dairi mesoro. Alhamdulillah rabbil alamin. Mamu la kare. Nte kuma jenya. Kuma ni fitini doron perido. Mamu la kare. Choka mamu musoka mamu. Ashifoni ko madabla sisan wa. Miye oyo ye ala be mindo oyo wasake. Ko deni me shifonindo. Mamu te shifonindo ali niye mamu ye ibado ko mindo. Ali niye mamu ye mama be tu mamu ko abe duwa deni abe barka deni wa abe musulmani. Abe dugu wilidi. Hein? Ko antise ka andani makola. Ambanda makola. Ajara mogoye amaja mogoye ambanda makola. Mamu ye dugu wili mamu ni e koni emi ka kamalen koni ma présenter mokola. Ka kamalen ko ke fierté ko ye. Vraiment ki ka kamalen ta ko yira mokola podium sanfé foka bizukola. E mo kere mamu e mo ke ngara foshi mo ke jeliden foshi mo ke o ye premier anko ye anyela o kera hein? Premier aramadin ika dignité ika valeur abebo i yere dira. Fo mogo ka soro i entourage la mimbi i conseiller de. Fo mogo ka soro i entourage la mimbi conseiller ka finyana ibe kanika amani. Imaya ki ka kamalenta ko bijira podium sanfé. A première fois depuis ala kanda dien kono mayi. Kamale ka bo i ka furula ki ka kamalenta ko présenter mogola. Ni fene be ketugu? Ni fene be ketugu? Au malion ne ko ki ka tu ka furu koloni na o ka fsani kanudumani. Ika tu ka furu koloni na o ka fsani kanudumani parce que ni jurumu chama ne binata o furu nyumani na. Ay ko ke ko ye sa mogo nye mena sira la ay ko ke ko ye. Ni ko inkon meke. Ay ni ko inke. Imaya ko beke ko ye il faut que aka ko ke ko ye di. Ay ko ke ko ye ka nye bo sira la. Dokera koni nuna sa. Dokera koni nuna. Imaya, attends. Je vais bloquer une personne. Je vais bloquer une personne là. Donc, et tabora là.
Imaya fanaw akana se yan no de fanaw aw kana se yan mago tɛ fana la yan nɔ mago tɛ ami de diable la yan non 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 mago t'olu la yan mago bɛ minnu na yɛrɛ wolodenw ni barikadenw ani n b'i fɛ denw ni duwawudenw mago b'olu de la yan nɔ imaya parce que diɲɛ kɔnɔ ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka kamalen i ka kamalen kɛ fierté ye kamalen c'est vrai i bɛ se k'i ka koninw kɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ kan'a dɔn ni ko kɛra tuma min na kow ye i bɛ sɔrɔ k'a yira kɛnɛ kan i ma ye o de ye ŋara musoya yɛrɛ ye a bɛ fɔ o de ma ŋara o la i tun bɛ bɔ ni tɛbɛn belebeleba ye mais là maintenant ça c'est pas une surprise c'est pas une surprise hein n tɛ surprise ye mɔgɔ ma donc i kun kan ka to surprise tellement promotion ka da ye tellement a bɛ fɛ ka tɔgɔ ɲini mɔgɔw kan tellement a bɛ fɛ ka promotion k'a yɛrɛ kan tellement a bɛ fɛ ka tɔgɔ ɲini a yɛrɛ kan il faut que a ka t'i bala mɔgɔ dɔw de la hein il faut que i ka dɔnkili da i ma ye i ka dɔnkili da a fɔra dɔnkili duman de dɔnkili da n'i mana fɛn o fɛn da dɔnkili da i ma ye an bɛ fɛ k'o de dɔn n'i bɛ se dɔnkili da la arrêtez de i k'i gulo mɔgɔw la arrêtez fais mɔgɔya parce que tu as besoin de ça oui on sait diɲɛ yɛrɛ y'o ye mais n'i y'o kɛ a doko i ma ye i ka kamalen ŋara fosi m'o kɛ aw maliyɛn kelenw de bɛna fɔ dɛ sisan musow kɛra ta donna ta bɔra ta i bɛ se ka bɔ i ka furu la cogo di ka taga k'i bɛ taa i ka kamalen ta k'o yira mɔgɔw la hein k'i ka kamalen Fatimu e bloquera ka ban sa hein ngo e bloquera ka ban Fatimu i ma ye i ka kamalen k'i ka kamalen ta ka to o yira podium sanfɛ ka tila k'o kɛ fierté i ma ngo musoya de musoya ni mɔgɔ ye kuma kolon sɛbɛn yan nɔ n b'a a bila n b'a tigi a y'aw jɔ n k'a lajɛ fɔlɔ promotion n'i bɛ promotion k'i yɛrɛ kan tu n'as pas besoin de ça talent b'i la i ka dɔnkili da i ma ye kana fɔ k'i b'i gulo mɔgɔw sen na tout le temps k'e b'i gulo hadamadenw na tuma bɛɛ ko ka promotion k'i yɛrɛ kan tu n'as pas besoin de ça tu n'as pas besoin de ça nous on a besoin an mako bɛ dɔnkili duman de la an mako bɛ dɔnkili duman de la i ma ye n'i ye baara kɛ baara bɛ sara de i baara bɛ sara de mɔgɔ si ma mun bɔ tɛ ko ma mun gulonnen don dɔ sen na ko ma mun gulonnen don dɔ sen na pour que a ka tɔgɔ sɔrɔ i ma ye ma mun k'a fɔ ko ma mun gulonnen don dɔ sen na a ye tɔgɔ ɲini fan bɛɛ fɛ ka tɔgɔ ɲini ka tɔgɔ ɲini ka tɔgɔ ɲini fo ka n'a kɛ ko wɛrɛ y'an bolo hein fo ka n'a kɛ ko wɛrɛ y'an bolo i ma ye hein donc non an bɛ tiɲɛ de fɔ an tɛ n b'a fɔ cogo di ne t'a contre la vraiment ne t'a contre la parce que c'est mal à vie i ma ye c'est vrai que son copain il est beau oui c'est vrai il est beau mais c'est pas de bons couples sukaro fɛn dɔ de b'a jɛ de mɛnɛ fɛn dɔ de b'a jɛ il est beau mais ale ni dɛndɛrɛ fɛn dɔ de b'a jɛ mais an t'a dɔn an bɛna fɔ cogoya min na n t'a dɔn ni mɔgɔw y'a faamuya fɛn dɔ de b'a jɛ i ma ye Abousi c'est le vrai homme i ma ye hali n'i y'a ye i b'a dɔn ko c'est vrai homme i ma ye donc k'a fɔ ko n b'a contre la a ka dɔnkili da a bɛ se dɔnkili da la ne t'a contre la moi ne t'a contre la a ka dɔnkili da a bɛ se dɔnkili da la mais il faut pas que a ka tɔgɔ ɲini fo ka taa tɔgɔ ɲini cogoya sugu dɔ la ça c'est pas bien aw jɔ n bɛ message kalan parce que ni mɔgɔ min ye kuma min ma bɛn ma n b'o tigi bloquer parce que o ye n juguw ye n b'u bloquer o tɛ ami de diable je vais te bloquer aussi
Ami déjà ay mbo olu dɔw to ye olu k'a lajɛ parce que olu bɛ se olu b'a lajɛ parce que olu ye nafigiw ye olu ye nafiginiw fara musonin ni tɛmɛna dan kan dɔrɔn pe n b'i bloqué de toute façon n'i ye kuma fɔ n b'a a capté de n'i ye kuma jugu fɔ dɔrɔn n'i ye nɛni kɛ n b'a capté de n b'a capté de i ma ye wa n'i ye nɛni kɛ dɔrɔn n b'a capté. Non, 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 regardez ça. C'est la vie privée. N'importe quoi. C'est la vie privée. C'est du n'importe quoi que vous dites là. Page munu kumeka maramba page munu kumeka maramba dégradé otala omoluya. Depuis longtemps aw kun kan ko olu lajɔ aw kun kan ko olu lajɔ n'aw kun bɛ bɛn nɔfɛ kɛ aw kun b'a kɛ cogoya bɛɛ la pour que page ninnu ka u lajɔ hein. Mais n'a fɔra ko kuma o kuma maramba n'a bɛ promotion di maramba ma maramba bɛ se ka promotion d'a ma cogoya wɛrɛ la mais il faut pas que a k'a essayer k'a b'a dégrader ka di mɔgɔw ma. A ye baara de kɛ aw yɛrɛw ko musoya kɔrɔ ye mun ye musoya kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ si t'i to i ka furu la ka tila tuguni k'i yɛrɛ yira diɲɛ na mɔgɔ t'a fɔ i tɛ kamalen tigɛ mɔgɔ t'a fɔ k'i tɛ kamalen tigɛ an b'o tile la mais i yɛrɛ doko i ma ya parce que an y'a ye ŋaramuso kelen de la ŋaramuso min y'a a ka kamalen ta k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko ale ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ i ma ya ŋaramuso min y'o kɛ an y'a ye diɲɛ kɔnɔ ale fɔlɔ de la. I ma ya merci Bayini, merci beaucoup, merci. Bayini, merci. D'accord. Ngaramuso, musoya, ne be kuma ni musoya kadiri de, ne te kuma ko parce que mba contrôle la. Ne te kuma ko parce que mba contrôle la, parce que musoya ye furu de. Furu ye mun ye, furu y'an danbe de. Fɛn dɔw be ni den b'i bolo, I furula ka tɛmɛ fɛn dɔw cɛman ɲi I la. Ne be kuma o de kan. Fɛn dɔw be ni I furula ka tɛmɛ fɛn dɔw cɛman ɲi I la. Hali ni ma furuko denw b'i bolo, fɛn dɔw cɛman ɲi I la. I ma ya. I ma ya. An t'a fɔ ko I tɛ se k'i défendre, mais c'est pas l'appel. Comme on dit que tu es femme de silence, et qu'on a tué ka koin kono. Tué ka koin kono ban. Imaya, fo ala kana naka naye. Wallahi, e de ko ke ete kuma, ke e yitato alama. Wallahi o ala kele kumbe e saa. Ama se ka ketan, ala nyebe fen bela jalena, men ne e peresira alama ke. Ko e yɛrɛ bɛ se k'i ta ɲɛnabɔ I yɛrɛ ye ko ala ke e ka suma ne bɛ se k'an ta ɲɛnabɔ n yɛrɛ ye donc I bɛ fu de la I ma ya e de ko k'e tɛ kuma e de ko k'e tɛ fɛn kɛ e de ko k'e tɛ baga mɔgɔ ma I kun b'i ta in to ala ma wallahi n'i kun y'a to masa rahamani ma jabaru masa in a kun b'i mɔnɛ bɔ a kun bɛ e mɔnɛ bɔ mais I peresira kojugu I kun b'a to ala de ma mais e ko ala k'e ka suma ne bɛ se k'an ta ɲɛnabɔ n'i ko k'i bɛ se k'i ta ɲɛnabɔ I ye min kɛ nin ye a cɛ man ɲi I ma ye a cɛ man ɲi parce que aw de ye exemple ye ka yira anw na mais na aw yɛrɛ kɛra o ko kɛbaga ye anw bɛ sigi ka mun fɔ an b'an sigi de ka tɛgɛrɛ fɔ aw kun bɛɛ bɛ t'i ka kan na aw yɛrɛ k'a lajɛ mɔgɔ t'a fɔ k'i tɛ dɔnkili mɔgɔ t'a fɔ c'est vrai que I kan man di
c'est vrai que ti se sumununu ni fɛn na mais i bɛ se ka clip ɲanamaw bɔ i bɛ se ka dɔnkili ɲumanw bɔ donc i kun b'i basé o de kan ni mɔgɔw ko k'a tɛ mɔgɔ tɛ se ka s'a bɛɛ la o i ma ye a donc mais Mariam Ba a bɛɛ bɛ Mariam Ba la n'i ko ko cɛɲa a b'a la n'i ko forme ɲuman a b'a la n'i ko ko a furulen don a furulen don n'i ko ko den b'a bolo den b'a bolo n'i ko ko a ka ɲi ɲa dan y'a ta ye n'i ko ko kan duman dan y'a ta ye n'i ko ko dɔnkili duman a bɛ se ka dɔnkili duman da ala ye nin bɛɛ di dennin ma i ma ye a ala ye nin bɛɛ di dennin ma i fɛnɛ i bɛ se dɔnkilida la o i bɛ se dɔnkilida la mais ka n'i gulon mɔgɔw sen na i ka promotion k'i yɛrɛ ye i ma ye a parce que i y'a kɛ k'a kɛ fo ka kɛbali kɛ ça c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi aw de ye exemple ye ka yira anw na aw de ye exemple ye ka yira anw na hein mais a lajɛ i yɛrɛ k'a lajɛ n'i ma fɛn dɔ to yen i denw kama i b'a to i yɛrɛ kama mɔgɔ minnu y'a fɔ k'i ka bɔ i ka furu la b'i lajɛ hein e de b'a jurumun ta olu de b'a jurumun ta wa e de b'a jurumun ta wa an t'o dɔn o ye Masa Rahamani ka ko ye et puis wajulukɛlaw de b'o dɔn ne tɛ yan ka wajulu fɔ mais il faut que k'i réfléchir aw de ye exemple ye anw ma i tɛ se ka bɔ i ka furu la ka n'i ka kamalen présenter anw na i ma ye ɲamakala si m'a kɛ hali i dɔgɔninw olu m'a kɛ i bɛ se k'a mɛn i tulo la de ko karisa ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ mais k'a yira kɛnɛ kan mɔgɔ si m'a kɛ i ma ye a ko mɔgɔ minnu bɛ ka denmisɛnninw tiɲɛ fini don cogo a b'a tile de la min ka di i furukɛ i b'o de don mun ka di i furukɛ kɛ i b'o de don min ka di i furukɛ c'est pas que ko min ka di jama ye i ma ye a i bɛ yen mamu i bɛ yen i cɛ de kama hali bi i cɛ obéi hali bi i cɛ duwawu ɲini hali bi i cɛ somɔgɔw u duwawu ɲini hali bi i sinsin i cɛ kan parce que i cɛ fila a ye valeur don i la a b'i ka kuma mɛn a b'i dɔn et puis a b'i somɔgɔw dɔn furu y'o de o furu ye f'i ka danna n ka danna ne bɛ maloya k'an sigi k'a fɔ ko ko ne cɛ o ye ne minɛ parce que a bolo ne ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a donna ta a bɔra ta n ko furu ye dannaya de ni dannaya tɛ muso ni cɛ dɔrɔn c'est pas la peine i ma ye surtout i cɛ ka t'i minɛ k'i bugɔ hein ko bɛɛ bɛ daminɛ ko daminɛ de la n b'o de fɔ mɔgɔw ye ko bɛɛ bɛ daminɛ ko daminɛ de la e cɛ k'e bugɔ kɛ a bɛ bɔ i yɛrɛ de la parce que n'i y'i yɛrɛ kɛ cogoya min na cɛ bolo kɛ a b'i minɛ ten de n'i kɛ cogoya min na cɛ bolo a b'i minɛ ten de fo muso ka kɛ muso de ye muso ka valeur dɔn a yɛrɛ la muso k'a ka dignité dɔn muso k'a ka valeur dɔn k'a dɔn ko n ye muso ye fɛn dɔw bɛ yen nin nɔ n t'a kɛ fɛn dɔw bɛ yen n b'a kɛ e de ko k'e tɛ kuma e de ko k'e de ye dame de silence ye i tun bɛ to i ka wo kɔnɔ fo ala ka na n'a ka na ye jabaru masa tɛ sunɔgɔ koyi ala tɛ sunɔgɔ wa ala tɛ kɔrɔbɔ ne e kun y'i da i ka wo kɔnɔ walahi ala tun bɛ na n'e ka don ye mais e ko ala i ka suma kojugu mais ne bɛ n ta kɛ ne e ko ala ka suma e ye min kɛ nin ye i ye min kɛ a tiɲɛni de don parce que c'est pas joli à voir c'est pas joli i dɔgɔninw kun k'a kɛ o ka fisa ni e ye parce que déjà e furula ka tɛmɛ ni mɔgɔ y'a kɛ ko mɔgɔ min ma furu sɔrɔ comme ni mɔgɔ y'a kɛ ko furu tɛ mɔgɔ min ma deli ka furu kɛ an bɛ se k'o faamuya ni mɔgɔ min y'a kɛ ko a ma deli ka furu kɛ an bɛ se k'o faamuya mais e ye furu de kɛ ka tɛmɛ wa dutigi fila de b'i bolo dutigi fila i ma ye a donc e bɛna mun de kɛ tuguni ne bolo alhamdulilayi ala ma parce que ala m'i jɛ ala y'a kɛ i ye fila sɔrɔ surtout dutigi fila
hein? Ali an k'a kɛ e ka dutigi fila ninnu olu ka den fila fila sɔrɔ o tɛ naaniya fɛn dɔw bɛ yen i bɛ fɛn dɔw to yen ko dɔ kama i bɛ ko dɔw ɲɛsigi ko dɔ kama i bɛ ko dɔw to yen ko dɔw kama parce que i bɛ se k'a kɛ fɛn dɔw bɛ yen i bɛ se k'a kɛ an fɛn fɛn filɛ an bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ an bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ i b'i ba ko dɔ de ma parce que i ka valeur n'i ka dignité t'i bila la i ma ye i ka valeur n'i ka dignité o t'i bila fɛn dɔw la donc i to o fɛn kɛ sinon fɛn o fɛn filɛ nin ye an bɛɛ bɛ se k'a kɛ bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ mais fɛn dɔ i b'a to yen hadamadenw ɲɛ kama hadamadenw da kama hadamadenw kama i ma ye ani mɔgɔya yɛrɛ kama hali n'i m'a kɛ ala yɛrɛ kama i b'o kɛ hadamadenya yɛrɛ kama i ma ye donc aw de ye exemple ye anw ma ni aw ye ko sugu dɔw kɛ ko anw hɔrɔnw tɛ bɔ ko ka kuma o la an bɛ kuma an bɛ kuma i ma ye an bɛ kuma dɛ fɛn dɔw bɛ yen i b'a to i den kama fɛn dɔw bɛ yen i b'a to i denw kama ka n'o kɛ i b'a fɔ fierté ka n'o kɛ i b'a fɔ fɛn min ye maloyala ko ye ne ko mɔgɔ tɛ yen min bɛ e ladiya mɔgɔ tɛ yen min b'a fɛ e ɲɛna ko karisa n'i ye nin kɛ a bɛ taa bɔ ni nin ye karisa n'i ye nin kɛ nin man ka kɛ i bɛ se ka kamalen tigɛ i bɛ se k'a tigɛ mais pour le moment i tun man ka bɔ n'a ye fɔlɔ n'a sɔrɔ k'i ka woro bɔra silamɛ furusiri kɛra donc i kun kan ka bɔ n'a ye o wagati i ma ye mais kana ko ta ko o yira k'o jɛnsɛn e y'i yɛrɛ de malo i ma ye ça c'est pas bien ça c'est pas bien normalement e man ka mɔgɔ présenter i denw na abada ka sɔrɔ furu tɛ e man ka mɔgɔ yiri i denw na abada ka sɔrɔ furu ma don i n'a tigi cɛ i ma ye o ye bonya ye ka se i denw yɛrɛ ma kana filɛ denmisɛnninw don bi dɛ mais sini dutigiw de don sini olu de bɛ muso filaw ni sabaw ta sini olu de bɛna kɛ musotigiw ye i ma ye a lajɛ san tan ɲinan kɔ i mana u ye o y'a sɔrɔ u ye kamalenya daminɛ donc fɛn dɔw bɛ yen aw man ko o yira ɲɔgɔn na fɛn dɔw bɛ yen i kan k'i yɛrɛ dogo la o tɛ k'i bɛ siran a tigi ɲɛ o tɛ k'i bɛ siran a tigi ɲɛ o tɛ ko e tɛ lajɛ o t'o ye i ma ye i bɛ fɛn dɔw to yen fo ala ka na n'i ka na ye ni ala nana n'i ka na ye i bɛ wasa o de la mais ni e ko ala k'i ka suma ne bɛ n ta kɛ i bɛ min kɛ i bɛ nkalon de kɛ i bɛ min kɛ i tɛ tiɲɛ k'o kɔnɔ i ma ye i tɛ tiɲɛ k'o kɔnɔ donc an bɛ min fɔ musow ye muso fɛn o fɛn bɛ kɛ surtout den bɛ i ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ aw de ko ten ko n'i ma den tɔnɔ dun k'i bɛ cɛ tɔnɔ dun aw de ko ten aw de b'a fɔ fila aw de b'a fɔ saba i ma ye aw de b'a fɔ k'an ka to an ka furuw kɔnɔ aw de b'a fɔ k'an ka to an denw kama aw de b'o fɔ k'an ka nimɔgɔmusow to yen k'an ka nimɔgɔkɛw to yen aw de b'o fɔ aw kelenw de bɛ tila k'a fɔ bɔ i ka furu la ni cɛ bɛ k'i tɔɔrɔ i kana i ka furu jɔn de bɛ yen nɔ ko kuma t'i ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ o furu tɛ yen ni mɔgɔ min b'o k'o yira o la o furu tɛ yen nɔ furu kɔnɔ dala mankan bɛ yen furu kɔnɔ kɛlɛ bɛ kɛ mais après kow bɛ tila ka changer sisan kun b'a sɔrɔ e sigilen don i denw kɔrɔ i denw n'u fa bɛ kulonkɛ la u n'u dɔgɔninw bɛ kulonkɛ la mais aw ka kɛ sababu ye ka aw denw fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que ni min filɛ nin ye kɛ aw bɛ se ka wagiya kɛ ni ɲɔgɔn ye mais e tɛ se ka mariamba bali k'a tɛ t'i denw ka mariage kɛyɔrɔ la mariamba tɛ se k'i denw bali k'a u tɛ na ale ka so o tɛ se ka kɛ o parce que sisan ala de y'o kɛ o tɛ mɔgɔ ka kɛ ye o tɛ mɔgɔ ka kɛ o ye ala ka kɛ de ye aw denw ka kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ni dɔgɔ ye o tɛ mɔgɔ ka kɛ ye dɛ o ye ala ka kɛ de ye o ye ala ka kɛ de ye donc ni ala ye min kɛ jɔn tɛ se k'o bali i kun b'i sigi fɔlɔ mais ka n'i ka kamalen ta k'o yira diɲɛ mɔgɔ la ça sert à quoi i bɛ siranna mun de ɲɛ i bɛ bolila mun de ɲɛ ça sert à quoi
I kun b'i jɔ ala b'i ka don la na ala kun bɛ e ka don la na ala kun bɛ e wasa ala kun bɛ e wasa mais e peresera ni peresera an bɛ kuma fili kana mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ an bɛ kuma n'a sɔrɔ ke e dɔgɔnin dɔ ye nin kɛ k'i dɔgɔnin dɔ ye nin kɛ an bɛ se k'o faamuya i ma ya ke e dɔgɔnin dɔ ye nin kɛ an b'o faamuya parce que i dɔgɔnin olu ma furu kɛ fɔlɔ mɔgɔ min ma furu kɛ a ma deli ka furu kɛ n'a nana n'a ka kamalen podium sanfɛ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la ka bisu k'a la an bɛ se k'o faamuya parce que kow bɛ changer fɔlɔ anw kɔrɔw olu ma kamalentigɛ kɛ ten tɔ donc anw ka génération nana donc fɛn bɛɛ bɛ kɛ i ma ya mais i tun b'a dogo fɔlɔ ni tun y'a dogo après ni ala nana n'a ka na ye i b'a yira diɲɛ mɔgɔ la mais nin min filɛ nin diɲɛ maa sigilen don ka aw lajɛ diɲɛ maa daba aw ka ko la diɲɛ maa bɛ ka aw filɛ donc nin kelen kɔni nin bɛ kɛ ni ko kelen kɔni a bɛ kɛ i ma ya aw jɔn ka ji dɔ min fɔlɔ a y'aw jɔn n bɛ ji dɔ min fɔlɔ parce que n kan kɔnɔna jara aw kana da ne ɲɛ t'aw la koyi ne ɲɛ t'aw la dɛ j'arrive Maya diɲɛma de sigilen don ka aw lajɛ i ma ya diɲɛma de sigilen don k'aw lajɛ aw dun tala ye ɲɔgɔn ye aw tagalan de ye ɲɔgɔn ye ka su ko ka dugu jɛ parce que den minnu b'aw bolo u jeliw ye kelen ye e tɛ se ka dɔ in bali k'o tɛ taa den ka mariage kɛyɔrɔ la e de bɛ se k'i ban k'e tɛ taa dɔ in ka mariage kɛyɔrɔ mais dɔ in denw ka mariage kɛyɔrɔ mais dɔ in a bɛ taa denw ka mariage kɛyɔrɔ la parce que a bɛ kɛ ale cɛla de la i ma ya a bɛ kɛ ale cɛla de la donc e tɛ se k'o bali mais n'a ye diya e bɛ se k'a fɔ k'i tɛna ninnu ka mariage kɛyɔrɔ la denmisɛnnin ninnu ka mariage bɛ kɛ u faso de la i ma ya ne ko minnu ko k'e ka bɔ i ka furu la olu bɛ min olu ma nin ye k'e bɛ ka nin min kɛ k'a cɛ man ɲi k'e bɛ ka nin min kɛ k'a cɛ man ɲi ko nin tɛ ŋara danbe ye ko nin tɛ jeli danbe ye olu ma nin ye olu ma nin ye k'e bɛ ka nin min kɛ k'a cɛ man ɲi k'i ka kamalen ta k'o yira podium sanfɛ ko parce que k'e bɛ ka tɔgɔ ɲini ko parce que k'e bɛ ka vie ɲini wallahi ala kun b'e la wasa fɛn min ala kun b'e ka e la wasa mais e peresera de i peresera de donc n'i peresera an bɛ kuma i ma ya an bɛ kuma fɛn dɔw bɛ yen a cɛ man ɲi surtout ni denw b'i bolo n ko don dɔ e denw bɛna muso furu don dɔ e denw bɛna den sɔrɔ don dɔ e denw de ye mɔdentigiw ni dentigiw ye u bɛna denw sɔrɔ u bɛ mɔdenw sɔrɔ ni ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen olu man ɲi n bɛ min fɔ an balakaw ye k'a fɔ ko bɛɛ bɛ yɛlɛ adamaden fɛ k'a bɛɛ y'i ɲi ye a bɛɛ t'i ɲi mɔgɔ bɛɛ bɛ yɛlɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ bɛɛ b'i ladi a bɛɛ t'i ɲi ye fɛn dɔw bɛ yen n'a fɔra i ɲɛna kɛ i réfléchir kosɛbɛ i bɛ min kɛ ani i bɛ min fɔ ani i bɛ min dɔn parce que nin t'an danbe ye fɔlɔ anw kun bɛ exemple ta ŋaraw de la
fɔlɔ anw kun bɛ exemple ta jeliw de la fɔlɔ anw kun bɛ jeliw de lajɛ aw mana fɛn o fɛn kɛ an b'a kɛ aw mana labɛnni sugu min kɛ an b'a kɛ aw mana samara min san an b'o san aw mana kun min dilan an b'o kɛ mais regarde hein regarde ko a donna ta avant que aw ka aw ɲɛ jɔ ko fini ko maramba bɛ ka fini don ko fini don cogo man ɲi a donna ta bɔra ta yana aw k'a fɔ ko yanni k'a fɔ ko karisa ko bo b'i ɲɛ la bo min bɛ o ɲɛ la kɛ o ɲɔgɔnna bɛ i ɲɛ la i t'o b'i ɲɛ la avant que i ka karisa ta fɔ i ma ya yanni e ka karisa jogojugu fɔ jogojugu min b'i la i b'i tilen fɔlɔ de ka sɔrɔ k'i da don karisa jogojugu la o ta man fisa parce que o bɛ fini min don ka d'o cɛ ye e dun e min bɛ ala ko t'a la i ka kamalen ka n'o yira podium sanfɛ fo ka bisi kɛ ɲɔgɔn na aw bɛ tila tuguni k'a fɔ ko a donna ta a bɔra tan fo mɔgɔw bɛ tila ka aw ɲininka podium sanfɛ k'aw ɲininka radio so la k'aw ɲininka plateau sanfɛ ko est-ce que ko aw bɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ yɛrɛ aw yɛrɛ b'aw sigi ko i ye ko ma fɔ ko ban c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi hali sini an b'a fɔ n'importe quoi i ma ya hali sini an b'a fɔ i ma ya hein est-ce que nin kuma da kan ka maga nin na yɛrɛ est-ce que da kan ka maga nin na e man k'a to yɛrɛ mɔgɔw k'a dɔn ke e ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ e man k'a to e kan k'i ka ko bɛɛ dogo parce que i bɔra furu dɔ la ka na i ma ya surtout e bɔra i ka furu min na sinamuso b'i la fɛn dɔw bɛ yen hali n'i b'a kɛ i b'i dogo k'a kɛ de fɛn dɔw bɛ yen nɔ i man ka yira mɔgɔw la i ma ya fɛn dɔw bɛ yen i man ka yira mɔgɔw la hein parce que nin ye kanu de ye nin ye kanu de i k'a dɔn i bɛ fɛn o fɛn kɛ c'est vrai que i bɛ ka fɛn kɛ mɔgɔ tɛ ala ye mɔgɔ tɛ kira ye i bɛ ka fɛn o fɛn kɛ n'i y'a kɛ o bi i ni ala de cɛ i ma ya mais hadamadenya yɛrɛ taabolo ne bɛ ka kuma hadamadenya taabolo de kan ne bɛ ka kuma an ka danbew de kan ani an ka valeurs de kan i ma ya ani an yɛrɛw ka ko ka hadamadenya taabolo kan ne bɛ ka kuma o de kan ne tɛ wajulu kɛ n tɛ ala ko dɔn i ma ya mais an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min kan ka kɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ man k'i da don mɔgɔ ka ko la surtout i ka cɛ ko aw ko vie privée don donc maramba ka fini ko fɛnɛ vie privée parce que a ka d'a cɛ ye a b'a dɔn i ma ya a ka d'a cɛ ye a b'a dɔn elle fait ce qu'elle veut donc a b'a ka vie de la mɔgɔ bɛ yen min bɛ maramba contrôler mɔgɔ bɛ yen o de la n y'a fɔ denni ka di n ye de k'i to denmisɛnninya la ka furu sɔrɔ k'i to denmisɛnninya la ka den sɔrɔ ka tɔgɔ d'i ma ka dawula d'i ma i bɛ se dɔnkilida la i kan ka di donc i kan ka fɔ alihamudulilayi barika da i fa n'i ba ye barika da i fa n'i ba ye diɲɛ don ko don wa i cɛ i ka obéi i ma ya i cɛ bon an yɛrɛ ɲɛ b'o la déjà réseaux sociaux sanfɛ an ɲɛ b'o la déjà fo muso i ka kɛ muso ye de fo muso ka kɛ muso ye e b'i ka furu bila i ɲɔgɔn kama muso bɛ siran muso ɲɛ muso bɛ siran muso ɲɛ muso bɛ boli muso ɲɛ k'a fɔ k'an bɛɛ ye kelen ye o kuma na n'i fɔ de an bɛɛ tɛ kelen ye hali sini dɔ b'i ɲɛ i bɛ dɔ ɲɛ hali sini dɔ b'i ɲɛ i bɛ dɔ ɲɛ donc o kelen de don n'an bɛ taa an bɛ se duwawu den ni barika den n b'i fɛ den i ma ya ale m'a gulo mɔgɔ si la k'a ka tɔgɔ ɲini a m'a gulo mɔgɔ si sen na k'a ka tɔgɔ ɲini i bɛ tɔgɔ ɲini mais tɔgɔ ɲini ɲuman kan i ka bonya b'o de la i ka sutura b'o de la i ka yɛrɛdɔn b'o de kɔnɔna la bon n b'o de fɔ i ma ya fɛn dɔw bɛ yen a cɛ man ɲi k'a fɔ ko ne t'i fɛ ne b'i fɛ ne bɛ kuma fɔ de la an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya taabolo ani musoya taabolo kan parce que ni denw b'i bolo fɛn dɔw bɛ yen a cɛ man ɲi
I bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ jɔn bɛ se k'a fɔ k'e tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ i bɛ se ka fini bɛɛ don wa hali bi n'i ko hali i bɛ furu k'i bɛ fɛn n b'a fɔ cogo di hali n'i ko k'i président de la république kɛ k'i b'a a fɛn ko ka furu a ma i bɛ se ka furu a ma mais fɛn dɔ i b'a to i denw kama i ma ye fɛn dɔ bɛ yen i b'a to i denw kama i ma ye mɔgɔ den y'i ka fɛn bɛɛ de mɔgɔ den y'i ka fɛn bɛɛ de i den y'i ka fɛn bɛɛ i denw y'i yɛrɛw de ye parce que an b'an ka furuw sa ne balimamuso an b'an ka furuw sa an t'an miiri an denw na an b'an ka furuw sa o wagati an hakili bɛ an yɛrɛ de la an b'an ka furuw sa an t'a dɔn an bɛ taga bɛn cɛ mun ma est-ce que nin cɛ in b'i den fɛ han n'i b'i ka furu sa i miiri k'i réfléchir ka na i yɛrɛ ka intérêt lajɛ ka n'i yɛrɛ ka intérêt la i kelen pe ka intérêt ka n'o lajɛ parce que e bɛ liberté nɔfɛ i bɛ liberté nɔfɛ donc ni i bɛ liberté nɔfɛ i ka liberté dir'i ma mais c'est pas l'appel i k'a yira diɲɛ mɔgɔ la c'est pas l'appel i k'a yira diɲɛ mɔgɔ la hein c'est pas l'appel i k'a yira diɲɛ mɔgɔ la parce que e filɛ nin diɲɛ mɔgɔ de ɲɛ b'i la diɲɛ mɔgɔ ɲɛ b'i la et puis plateau kan ani fɛn sow la olu b'i invité tuguni k'e kana kuma o kan vraiment c'est la honte totale c'est la honte totale exemple kan ka ta o kan m'a ye jelimuso si la m'a ye ŋaramuso si la hali jelimuso min t'a yɛrɛ dɔn ko a tɛ valeur dɔn a yɛrɛ la i b'a mɛn de ko karisa ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ mais i t'a y'i ɲɛ la abada peut-être a bɛ se ka kɛ carré kɔnɔna de la i ma ye peut-être a bɛ se ka kɛ carré kɔnɔ de i b'a mɛn carré de kɔnɔna la mais quand même k'a fɔ ko karisa ni karisa n'a ka kamalen sigilen filɛ nin ye podium sanfɛ han anw musow anw yɛrɛw de b'o kɛ n'i ko k'i bɛ kuma dɔrɔn u b'a fɔ ko a donna tan a bɔra tan fɛn dɔw bɛ yen nɔ ni kuma ma k'a la depuis ni sisan a bɛ kɛ toujours ŋaraw ani jeliw olu de y'anw ka exemple ye anw bɛ exemple ta olu de kan u ka fini don cogo u ka ko kɛ cogo anw bɛ exemple ta o de kan ni mariyamuba kɛra fɛn o fɛn ye alihamudulilayi a cɛ de b'a a fɛn a cɛ de b'a guider a kɛ tan a mana kɛ cogo o cogo n'a donna a ka so a cɛ bɛ so kɔnɔ heure dɔw bɛ yen a tɛ se k'o k'a kunfɛ heure dɔw bɛ yen il faut que a ka don a ka so kɔnɔ parce que a cɛ n'a den b'a kɔnɔ i ma ye donc fo mɔgɔ ka kɛ fo ladiliba ka ɲɛnama ka sɔrɔ i la fo ladiliba ka ɲɛnama ka sɔrɔ i la ne ko minnu kun ko k'e k'i ka furu dabila dun minnu ko k'e k'i ka furu dabila olu bɛ min olu ɲɛ t'a la e bɛ ka ko min kɛ olu ɲɛ t'a la e n'i ka kamalen bɛ podium sanfɛ a olu m'a f'e ɲɛna ko nin man ka kɛ jeliden man ka nin kɛ ŋaraden man ka nin kɛ han i bɛ se dɔnkilida la ne m'a fɔ i tɛ se dɔnkilida la i bɛ se dɔnkilida la mais i tɛ se sumuna i tɛ se concert la et puis kan man di i ma ye donc i bɛ se ka olu i bɛ se k'o manière mais quand même i bɛ se ka dɔnkili i bɛ se ka clip ɲɛnamaw bɔ i bɛ se ka dɔnkili duman da ko ka a kɛ clip ye i bɛ se olu la i bɛ réfléchir ka ɲa mais ka n'i gulo mɔgɔw sen na de ka n'i gulo mɔgɔw la pour que ka tɔgɔ sɔrɔ i ma ye n'i b'i ka tɔgɔ ɲini i ka tɔgɔ ɲini i kelen ka n'i gulo mɔgɔw la e de ko k'i ye dame de silence ye i tun b'i jɔ ala ka na n'a ka na ye walahi i ye ɲuman kɛ diɲɛ in kɔnɔ i ye ɲuman kɛ i ye juguman kɛ walahi ala de b'i sara la surtout mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko dame de silence i ma ye e tun bɛ i to i ka wo kɔnɔna la walahi e ye dɔnkili min bɔ e ye dɔnkili minnu bɔ n'i kun bɔra n'o ye walahi mɔgɔw kun bɛ sɔrɔ min b'i soutenir mais i bɛ ka fɛn min kɛ a cɛ man ɲi a cɛ man ɲi i ma ye ni mɔgɔ ma se k'o fɔ ne kɔni b'a fɔ ne b'a fɔ i ma ye a tɛgɛ tɛ n da la n b'a fɔ a fɔra ka ban yɛrɛ i ma ye n'i bɛ kow kɛ i réfléchir kosɛbɛ n'i bɛ kow kɛ conseil ɲini kosɛbɛ n'i bɛ kow kɛ i ma ye parce que e n'o tɛ kelen ye
aw tɛ kelen ye i ma ya parce que maramba filɛ nin ye denmisɛnnin de don denmisɛnnin fitinin a ma don ye don m'a ye denmisɛnnin fitinin ko ka tila tuguni k'o ta tuguni k'o bila u ka génération na donc denmisɛnnin fitinin a ma don ye don m'a ye wa ala y'a bɛɛ d'a ma yarabi ala k'a tugu a si fɛnɛ na parce que si de bɛ mɔnɛ bɔ i ma ye a si de bɛ mɔnɛ bɔ c'est comme e ye fɛn o fɛn k'i ka furu kɔnɔ i y'a bɛɛ cɛ i y'a bɛɛ bila ji la e ye fɛn o fɛn k'i ka furu kɔnɔ c'est comme i y'a bɛɛ cɛ i y'a bɛɛ bila ji la i ma ye mɔgɔ kana perese o de la a bɛ fɔ ko mɔgɔ k'i patiente n'i peresera dɔrɔn pe i bɛ sara jugu cɛ ni e kun tora i ka wo kɔnɔ e ye dɔnkili fila min da walahi e tɔgɔ tun bɛ diɲɛ na mini ni parce que k'a sababuya kɛ mɔgɔw a bɛ mɔgɔw kun na i sɛgɛnna i tɔɔrɔ la donc a bɛ mɔgɔw kun na mɔgɔw kun b'i soutenir mais là e bɛ ka nin min kɛ nin tɛ exemple de ye minɛ i ma ye nin tɛ exemple de ye de minɛ donc il faut que an k'an yɛrɛ dɔn an k'an ka valeur dɔn an k'a dɔn an bɛ cogoya min na i ma ye fɛn dɔw bɛ yen an man ka bi a kɔlɔn kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen an man ka bi a jɔ kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen an kana to mɔgɔw k'u da don olu la hali ni mɔgɔw b'u da don o la a ka kɛ mɔgɔw ma kunfan ye i ma ye n'a kɛra mɔgɔw ma kunfan ye donc n'a bɔra mɔgɔw bɛ fɛn mais nin min filɛ nin nin wagatinin ko de koyi nin wagatinin ko de mɔgɔw bɛ girin-girin a donna ta a bɔra tantɔ nin wagatinin ko de i bɛ se dɔnkilida la i ka dɔnkili da i ma ye mais il faut que tu arrêtes il faut que tu arrêtes i ma ye ŋara si foyi ma nin kɛ ŋara den fosi ma nin kɛ jeli den fosi ma nin kɛ jeli den fosi ma nin kɛ n'a ye première fois a bɔra e de la mɔgɔ min nana n'a ka kamalen k'a présenter diɲɛ mɔgɔ la jelidenw na mali la jelidenw na mali la mɔgɔ min nana n'a ka kamalen k'a présenter mɔgɔw la ka t'i sigi n'a ye arajosow ni plateau sanfɛ n'a ye mɔgɔ la ko mɔgɔw ka fierté ta n'o ye n y'a ye e de la komi i bɛ tɔgɔ nɔfɛ mɔgɔw kɔni i bɛ tɔgɔ ɲini kɛ mais tɔgɔ sugu dɔw bɛ yen nin nɔ kɛ i man k'o ɲini tɔgɔ sugu dɔw bɛ yen o man ɲi o man ɲi tɔgɔ sugu dɔw bɛ yen o man ɲi hali sini n b'a fɔ duwawu den ni barika den i b'a to mɔgɔw k'i ka promotion kɛ i ma ye mɔgɔw k'i ka promotion kɛ parce que ni e tɔgɔ bɔra mɔgɔ minnu da kɔnɔ dɔrɔn e tɔgɔ mana bɔ mɔgɔw da kɔnɔ dɔrɔn pe o ye promotion de ye e ma parce que déjà o tɛ e yɛrɛ n b'a fɔ cogo di o tɛ fɛn wɛrɛ o ye e ma promotion de ye e ma ye a tɛ kuma parce que aw bɛ ka promotion de k'a ye i ma ye aw bɛ k'a labɔ de parce que aw mana kuma ni mɔgɔ minnu t'a dɔn u bɛ taa tɔgɔ taper ka taa tɔgɔ ɲini i ma ye aw mana kuma mɔgɔ minnu t'a dɔn u bɛ taa YouTube sanfɛ ka tɔgɔ taper mɔgɔw b'a dɔn i ma ye o de y'a ka dɔnni ye donc hali bi a y'aw vaser hali bi a y'a tɔgɔ fɔ i ma ye hali bi a y'a tɔgɔ fɔ a k'a ka promotion kɛ i ma ye valeur tigi de don duwawu den de don barika den de don n b'i fɛ den de don i ma ye diɲɛ in kɔnɔ mɔgɔ jugu bɛ mɔgɔ ɲuman bɛ ni i ma ɲa yɔrɔ dɔ la i bɛ tiɲɛ yɔrɔ dɔ la i ma ye mɔgɔ ɲuman bɛ mɔgɔ jugu bɛ ne tɛ fosi fɔ i ma maa o maa kɔni k'i ye ne nɛni i ye kumakan jugu fɔ ma n b'i capter écran sanfɛ et puis fɛnɛ n b'a bɛɛ fara fara ɲɔgɔn kan ni ala y'a se ko n sera mali la don min na an b'a bɔ ɲɔgɔn na inshallah donc o de kun do k'a fɔ aw ɲɛna kuma fitinin dɔrɔn pe de kun do k'a fɔ aw ɲɛna n'a ma bɛn mɔgɔ min ma i b'i da ka sa n'a bɛn n'i ma fɛnɛ
salam lafiya i ma ye a donc ladilikan de don mɔgɔ bɛ mɔgɔ ladi an muso damaw don i ma ye a cɛ ka foyi tɛ yan cɛ ka fosi de tɛ yan an muso damaw don donc an bɛ kuma an muso damaw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ka fosi tɛ yan nɔ i ma ye a de toute façon minnu b'a fɛ o a b'a fɛ n'a b'a fɛ a b'a fɛ n'a t'a fɛ yɛrɛ fɛnɛ aw ma obligé ka k'a fɛ o de don n'i b'a fɛ i bɛ k'a fɛ n'i t'a fɛ yɛrɛ fɛnɛ i ma obligé ka k'a fɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ tɛ ban mɔgɔ la bɛɛ tɛ kɛ mɔgɔ fɛ o ye diɲɛ yɛrɛ tagalan ye dɔ bɛ k'i fɛ dɔ bɛ ɲini ka na sa i nɔfɛ mais dɔ fɛnɛ bɛ ba i la o ye diɲɛ in yɛrɛ kɔnɔ ala ma bɛɛ kɛ mɔgɔ fɛ ala ma bɛɛ kɛ mɔgɔ fɛ o yɛrɛ ma ɲi ni bɛɛ kɛr'i fɛ dɔrɔn o ma ɲi i yɛrɛ ma i ma ye a o ma ɲi i yɛrɛ ma minnu b'a fɛ olu de kan ka k'a fɛ minnu t'a fɛ a banna mais mɔgɔ kana mɔgɔ latiɲɛ de mɔgɔ kana mɔgɔ latiɲɛ a kɔfɛ de i ma ye a ne i tɛ mɔgɔ fɛ c'est vrai e t'a fɛ mais ne e t'a fɛ pourquoi e bɛ mɔgɔ wɛrɛw b'a la munna i bɛ mɔgɔ wɛrɛw b'a la mɔgɔ minnu b'a fɛ i ma ye a mɔgɔ minnu b'a fɛ munna i bɛ mɔgɔ wɛrɛw b'a la n'i t'a fɛ i ka droit de don i ka droit de don mɔgɔ si t'i obligé ka kɛ mɔgɔ fɛ o y'i ka droit ye i ma ye a mais n'i t'a fɛ i ka droit de don n tɛ karisa fɛ karisa man di a ka dɔnkili man di ye i ma ye a n'i t'a fɛ i ka droit de don mais i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ wɛrɛw b'a la ko parce que k'e t'a fɛ ko parce que e t'a fɛ e b'a essayer k'e bɛ mɔgɔ wɛrɛw b'a la mɔgɔ si de obligélen tɛ ka kɛ mɔgɔ fɛ i bɛ min fɛ i b'a fɛ mais maliyɛn bilama ta ye mɔgɔ fɛ mɔgɔya de ye ko karisa tɛ karisa fɛ n fɛnɛ t'a fɛ karisa bɛ karisa fɛ n b'a fɛ parce que karisa b'a fɛ tan i tɛ min fɛ i t'a fɛ i b'a fɛ i b'a fɛ donc a ma se a k'a fɔ ko an bɛɛ b'a fɛ a donna tan a bɔra tan aw kɛra fɛ aw ma k'a fɛ a fɛlen don i ma ye a fɛlen don déjà a ka fɛ fɔlɔfɔlɔ ye min o y'a furukɛ ye a n'a den olu de ye fɛn fɔlɔ olu de bɛ priorité la fɔlɔ donc aw kɛra fɛ a ma k'a fɛ a fɛlen don i ma ye a fɛlen don parce que a cɛ bɛ yen o b'a fɛ a den bɛ yen o b'a fɛ donc alihamudulila ma barika den ni duwawu den n b'i fɛ den jarabi den hali n'i ye maramba ye i b'a dɔn ko jarabi den don i b'a dɔn ko n b'i fɛ den don hali n'i y'a ye i ma ye an bɛ bɔ kuma kɔnɔ i ma ye n kan bɛ yɛrɛwoloden minnu bɛ ka n lajɛ barikaden minnu bɛ ka n lajɛ n b'i fɛ den minnu bɛ ka n lajɛ parce que yɛrɛwoloden gansan de bɛ ne lajɛ la i ma ye n kan tɛ fanaw ma ami de diable n kan t'olu ma minnu bɛ na ka na n'importe quoi écrit yan nɔ n kan t'olu ma i ma ye parce que après je sais que a caman t'a la je sais que fanaw tɛ yen i ma ye je sais que fanaw tɛ yen nɔ ani filangafo parce que dɔw ye filangafo ye dɔw bɛ na yan u bɛ na fɛn sɛbɛn yan après u bɛ taa yan fɛ u bɛ taa fɛn wɛrɛ sɛbɛn yen nɔ n kan t'olu mɔgɔw ma i ma ye ani mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen olu ye fanaw ye ami de diable dɛ olu ye olu ye n kan t'olu mɔgɔ ma ne kan bɛ duwawudenw ni barikadenw de ma ani n b'i fɛ denw i ma ye duwawu bɛ mɔgɔ minnu kɔ ne kan b'olu de ma barika bɛ mɔgɔ minnu na ne kan b'olu de ma minnu yɛrɛ kelen don i b'a fɔ duguwilimamu n kan b'olu yɛrɛ de ma duguwilimamu n'a digira mɔgɔ min na i bɛ sa na wuli k'an jɔ n'a digirila i bɛ sa fɛn tɛ dɛ fɛn tɛ dɛ n'a digira min na i bɛ sa n'a digira min na i bɛ sa dɛ o tɛ sifɔni ye dɛ a y'a lajɛ dɛ n'a digira min na i bɛ sa hali sini dugu wulima a digirila i bɛ sa n'a ma digi la i jɔ n ka nin fɛn fɔlɔ ka na wuli fɔlɔ
n'a digirila i bɛ sa dugu wulima mun abusigama mun n'a digira mɔgɔ min na i bɛ sa i ma ya et puis ni min ko k'i tɛ fɛ ka mamu ye i bɛ sa a bɛ k'i ɲɛna ou bien i bɛ sa a bɛ k'i kɔfɛ a dan dɔrɔn pe n'i bɛ se i b'a kɛ n'i tɛ se yɛrɛ fana i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o dɔrɔn de don n'i bɛ se i b'a kɛ n'i tɛ se fana i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o de don n'a digira min na i bɛ sa ou bien i ka taa hôpital la kelen de don a k'an bɛn ko bɛ